check. Dalong ka dito, Pusog yung pick up ani. What's up? Hello, mic test. Okay na? Murag wala ka tingog. Hello, mic test. Okay na. I-off sa jo. Kunya na lang pag nagwali kay mukantong mo ko. Pag nagwali lang ha. Kay di ko para di ko appeal sa kanta. Okay na? Let's start na. Nana. Hello, praise. All right. Good morning, church. No, what a wonderful day. Another day sa ato ang life. Thank you, Jesus. And today is the second Sunday of the month and the new year 2026. So we are so blessed no na nakaabot ta in this year, this new generation, and si Jesus lang gihapon no. Wala jay lain. And I would like to thank God not to karon ako sa tubangan mag-lead sa praise and worship no. It is such a wonderful opportunity and day para sa ato ang tanan, so we are so blessed no. And God is good kay although 10 minutes late ta nakasugod, but it's still early, no? And while nag-wait sa uban, no, I would like to share something na akong na-learn throughout the week, no? And dili siya lalim nga daghan ka o gina-deal na problem, especially sa school and sa imong daily life, and lisod jud siya pag dili nimo i-surrender tanan kay God no. And we all know nga si Jesus Christ lang jud makapahatag og comfort and strength sa ato and what I've learned is that even though nga dako kaayo ang struggle, dako kaayo ang problem nga gi-allow ni God nga ato ang ma-experience, we must not give up, no? We must not lose hope, lose joy, because in Jesus there is hope and there is freedom and strength. No, tanan nga ato ang need na sa iya ha. God is very, very good, no? He is great, He is awesome, He is mighty. And I would like everyone to please stand as we pray for our praise and worship. May I ask Pastor Dan for our opening prayer? Good morning. May buntag sa tanan.
Okay, this is our second Sunday of January. And happy ba mo nga naata karon diri? So, kagahapon dito ang atong mga kaigsunan sa Dikas BC sa Mabuhay Baptist Church. O dito enjoy na mo ang kwan. Ang kalayo bisag masaag-saag ba. Sige lang pangutana. Salamat sa kang Jojo ang guide ug si Kyle. Salamat sa di gyapon ta mawala. Nguna na po natong pagsimba karon di ta mawala diha sa presensya sa Ginoo kay siya man ang nagiya kanato, naghatod kanato tanan diri. Nganong naaka karon diri. So this is not an accident why we are here, but this is an appointment with God. Nga kita sandurot magsimba kaniya da sa espiritu sa kamaturan. Magampo ta. Amahan na mo nga langit no nini nga kabuntagon, mapasalamaton kami Ginoo sa higayon nga usab imo kami gitigom nini nga bagong tuig 2026 kini ang ikaduha nga Domingo sa bulan sa Enero ug nagakalipay kami Ginoo tungod kay ikaw Ginoo matinud-anon sa imo mga promisa sa matag usa nga niya karon dinhi. Bisan sa among mga kaigsunan nga wala karon dinhi, bisan among mga kaigsunan nga naa sa layong dapit, nasa abroad, Ginoo ikaw ang Ginoo nga matinud-anon usab ngadto kanila. In spite of difficulty, hardship, problems being encounter every day, and yet you are the Lord who is faithful. Hangtod karon mga takna. Sa Ginoo amo kang simbahon. Panuna nga pangayo kami Ginoo kapasayloan. Brothers and sisters, confess unto the Lord whatever sins nga dili angayan, sala nga dili angayan sa pag-atubang sa atong Ginoo. Thank you, Lord Jesus, sa kapasayloan ng imong ihatag sa matag usa kanamo. We're not yet perfect, but we are imitating, we copy sa kinaiya sa among Ginoong Jesucristo. Daghang salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo nining kabuntagon o ang uban nga nagapadulong pa. Gangyo kami Ginoo nga imong gapuson ang gahom sa dautan, ang gahom ni Satanas nga gusto magdisturbo sa mga hunahunag among mga kasing-kasing sa pagsimba kanimo diha sa espiritu o sa kamaturan. Panalanginan nimo Ginoo ang tanan nga mga magsisimba. Tungod kay ikaw Ginoo ang amo ang gisimba karon. Ikaw ang audience o kami Ginoo mga worshipers. Nubanan sa among magdumala karon sa praise and worship songs. Lord, I pray for Sister Dorcas, tanan mga members sa worship team. Ikaw Ginoo maga-lead kanila, dalon kining imong katawhan diha sa imong presensya karong buntaga, so that we will all encounter Jesus through the songs, through the singing of the songs karong buntaga. Lord, ikaw lang ang mimayan ining tanan. Kining tanan among gipangayo o gipasalamatan ang tanan pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo among Ginoo, personal maluluwas sa among mga kinabuhi. Gantanan magingon, amen. Amen. And now, as we start to sing songs of praises, no, let us be reminded that maski bugat ang atong ginadala, maski bugat atong dughan, ang mga problems nga ato ang na-deal every day and tomorrow, yesterday, let us be reminded na God is much bigger than everything na ato ang gina-deal with. No, every problem, every struggles, God is big. God is good because He gives us strength, He gives us courage not to overcome every struggle that we face. No, and God is much higher than any other. Amen? Let's sing the song, Our God.
open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you, Jesus, none like you. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Sing it together, church. Our God, and our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sing the chorus again, all together. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
have this time, no, to have a talk with God privately. Let God i-surrender ninyo ang inyong burden at this time. Let's close our eyes and let the Holy Spirit maka-refresh siya to ang hearts. Set aside tanan problems, tanan thoughts nga nagabother sa ato ang minds, and let God handle it. Thousand times I've failed, so your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Never lasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. And everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out. My soul cries out to you. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace,
to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out. Great are you, Lord. We give all our burdens. We surrender, Lord, our burdens, our struggles, Lord. We ask for your comfort, Lord God, we ask for strength to face ang mga problema sa among kinabuhi, Lord God. You give life, Lord God. You give hope. And you restore broken hearts. And Lord, we thank you for that. Great are you, Lord God. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord God. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great
are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Sing again the chorus all together, church. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Daily, daily I surrender. Grace for today is all that I need. Thank you, Jesus. Surprised by your mercy that's new every morning. Awaken my soul to sing. Awaken my soul to sing. And I will trust where you lead. I will trust when I can't see. Morning by morning, great is your faithfulness to by breath, overtaken by wonder. One step at a time when I'm overwhelmed. Strength for today and bright hope for tomorrow. Awaken my soul to sing. Awaken my soul to sing. And I will trust where you lead. And I will trust when I can't see. Morning by morning, great is your faithfulness to me.
With all my heart, you are good. You always are. Morning by morning, great is your faithfulness to me. And all fear, be reminded, my future is secure. For my Father has spoken, and He keeps His every word. And all fear, be reminded, my future is secure. For my Father has spoken, and He keeps His every word. So I will trust where you lead, and I will trust when I can't see. Morning by morning, great is your faithfulness to me, and I will trust. You are good, you always are. Morning by morning, great is your faithfulness to me. Morning by morning, great is your faithfulness to me. Morning by morning, great is your faithfulness to me. The song says, God is faithful. He is faithful to you and to me. Brothers, sisters, I do not know kung sa inyong mga gibati karon. Akong hangyo nga inyong put your trust unto Him. Akong mama nasa Camillus Hospital karon sa Mati. Akong ginadala karon diya sa pagampo. Nga unta ang Ginoo mag-aayo kaniya. Atong kinabuhi precious. Song says, breath ang gininhawa nga naa sa atong tagsa-tagsa, no? Sa atong mga baga kung maglisod tag ginhawa, manghiram gyud ta og oxygen. Akong mama gi oxygen, but thanks the Lord, ninahinay siya naka-recover. I do not know sa uban kaninyo dunay mga gipambati nga mga physically doon na mo yung mga matod pa sa atong worship leader, mga burdens. Surrender unto Him. Siya lang makasulbad sa tanan nato nga mga problema, burdens, troubles, storms in life, mga bagyo sa kinabuhi. All of us, we are all runners. Kita mga magdadagan sa lumba sa dagan sa kinabuhi. Father in heaven, we come before you today, this morning. Truly, you are our God whom we worship. And we believe on you. We trust on you, Lord. We put our full surrender among mga kinabuhi, Lord. In times we commit sins. Sorry, Lord, for we are still not perfect. Makasala kami sa among nauna sa buhat sa pulong. Ginoo ni kabuntagon. Hinlo Ugasi kami, Ginoo, sa imong hamili nga dugo. Kuhaatanan, Ginoo, kaluyahon. Tingali among kinaiya, among batasan, among sinultian. Dili kini makahimaya sa imong pangalan.
karon nga kabuntagon Ginoo, andam kami maminaw sa imong mensahe, sa imong mga pulong. Pinagi sa imong gipadala nga alagad. Ginoo, ni kabuntagon nagahangyo ako Lord, healing, complete healing sa akong mama na sa Camillus Hospital karon sa Mati. In the name of Jesus, Lord, I commit akong mama, Lord, imong ayuhon totally sa iyang physical health. Also, Lord, mag-provide sa ilang panginahanglan financially. We commit also Brother Sho Villanueva, Lord, complete healing, Brother Sho. Ginoo, ikaw mag-istorya kaniya. Lord, I pray, imong ayuhon, Brother Sho, tabangin tibok pamilya Villanueva. Bangi ikaw Ginoo magatagbo sa mga panginahanglan o sa mga advices sa doktor para kaniya sa iyang health. Also, Lord, we commit unto you, Lord, Pastor Clifford, may mong gikuha na, Lord, ana-ana karon siya sa imong tilan. Comfort sa iyang pamilya. Salamat sa Corpus Family nga nagatabang, nagasuporta nila ni Malo o sa iyang mga anak. Provide their needs, O God. Also, Lord, we commit unto you, Lord, amo ang mga ministry diri sa Vital of Praise. Ikaw Ginoo magatabang, padayon nga mga buluhaton, samtang ania pa kami nini nga kalibutan, Lord, imo king gisalig o ang tanan nga mga leaders diri imong gihatagan o kabugaton, gisangunan nimo Ginoo mga responsibilidad aron among sundon, among tumanon ug among buhaton dinhi sa Vital of Praise. Thank you, Lord, sa mga teachers Sunday school sa mga bata, bisan sa Bible study sa women's, Bible study sa community, amo ang mga precious kids diri sa community. Padayon ka Ginoo nga hatag sa matago sa kanamo sa buluhaton nga diin among ipadayon samtang kami padayon nga maglawig nining kinabuhi. Ingon nga Kristohanon dili lalim ang mga gisangon nimo nga mga trabaho Ginoo. Apan nagapasalamat kami kay nagaingon ikaw, come to me all of you who have heavy laden. Doon na kami mga gibug-aton and I will give you rest. Ang mga task nga ginhatag sa matago sa kanato nga buluhaton kini gaan, magaan kini tungod kay ang Ginoo padayon nga nag-sustain kanato, nagauban kanato. Father in heaven, I pray ikaw Ginoo maga-uban sa mga OFWs Ginoo nga naa sa gawas nga nagtrabaho, padayon usab sila sa ilang pagpangalagad diha sa tagsa-tagsa nila ka mga nahimutangan. Usab Lord, nagampo kami mga missionary sa Bohol, sa Butuan, uban pa mga missionary na sa laing nasod. In the name of Jesus, Lord, ikaw magapadayon sa pag-uban kanila. Wala kami masayod, Lord. 2026, we do not know what is ahead of us, but one thing for sure, may ikaw Ginoo naggunit sa among mga kinabuhi, and no other power can snatch a Vital of Praise from your hands. Thank you, Lord, sa among pagpadayon karon. Abli ang mga una-una kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pinasahi nga mensahe karon. Panalangin ni imong magwawali karon. Ikaw Ginoo magadihog sa imong balang spirito kang Pastor Rumi Robles. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kaniya ug bisan man sa iyang pamilya. Kining tanan na mong ipangayo ug among giampo pinagi sa imong mahal nga pangalan. In Jesus' name, Amen. Let us all be seated and let us welcome Pastor Rami for our speaker today. Hello, Mike. Hello, Mike. Yes. Hello, Mike. Yes. Mike. Nana.
Hello, mic test. Okay. Today we have a very special topic. It's all about the true doctrine of God. So if you have your Bible with you, I challenge you to open it with me in the 3rd chapter of the book of Exodus, verse 14. To give honor and respect to the word of God. Rise for a while. Okay lang. Okay. Exodus chapter 3 verse 14. This is what the word of God says. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. May the Lord bless upon the reading of His word. Let us pray. Gracious Father, our loving and awesome God that we serve, there are so many people that don't know who you really are in our lives. They don't know that you are our everything. You are our strength, our joy, our contentment, our satisfaction, our power, and our everything. Everything that we need is you. As we listen to you, Father, speaking to us straight into our hearts this very hour of time, Lord, I pray that the Holy Spirit will continue to manipulate, hover this place, and control everyone's mind and heart to focus, to listen, to understand, and to apply the truth. Thank you for the things that you are going to do in our lives right now as we listen to you, speaking to us in a very special way, straight into our hearts. Thank you, Father, for your presence as 2 or 3 that gathered together. You are in the midst of us, so we welcome you, entrusting to you everything in Jesus' name. Amen. Salamat, and please be seated. Our topic for today is all about the biblical doctrine of God, knowing the true and the living God. Okay? Dili kayo maklaro ba? Okay, murag gamay ang ang na-emphasize pa kayo ang God, but the biblical doctrine of God, knowing the true and the living God. So I have 2 verses to share to you, which is our main text. But along the way, you just write down the verses and the book of the Bible for you to read at home. Who God is according to the scripture. No? Kinsa bagyod ang Ginoo sama sa gisulti sa Biblia. Ang Ginoo bagyod nga to ginaalagaran sama sa Dios sa uban o pinakalahi nga Dios kaysa tanang mga Dios, no? The purpose of our learning for today is about to lead believers to a deeper biblical understanding of God that result in worship, trust, and obedience. Don't you know that the saddest reality of our Christian life, no? Diri sa ibabaw sa kalibutan, ang wa na tumailhan kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Many times we just consider God as something ordinary person. Dili sa stricto. Pero the truth is, if I am the strictest person on earth, kamingking sa pagka-stricto sa Diyos. Una, sa akong mga anak, sa among devotional, sa among pag-ampo, dili ko gusto yaga-yaga. Dili ko gusto ko na murag i-treat nimo ang Ginoo as something like an ordinary one. Because I believe that God is the most holy, righteous, and perfect person. He want us to treat Him as something special. Something, not an ordinary, but something He is full of honor, holiness, and righteousness. Di ba, pag atubang na to mga leaders of our country, no? Mga dagko nga mga tao, grabe kaya tong saludo, grabe kaya tong respeto. Pero pag Diyos lang, lalo sa pagsimba usahay, okay lang nga nagasimba mag-istorya, okay lang magsimba nga di ka nakakonsentrate, kasi kanang nga pa yung bababang, kanang nagawalang pasok kaya, naga-praise and worship, mamurag wala kay animo ba?
To tell you the truth, God is not pleased with that. Kaya naman, when we worship our great and mighty God, we have to give the Lord the best of everything. Not only ang best, but ang pinaka the best. Kaya naman, He is the most awesome, supreme, powerful God that we serve. There is no one like Him on earth. But the only difference is, ako, dali ko masuko, i-express na ako kasuko, mubadlong ko. Pero God has a very wide love, understanding, and patience. Dili siya basta-basta masuko, dili siya basta-basta mag-judge, dili siya basta-basta maghatag og consequence. Pero everything you did for the Lord, nga dili maayo, recorded in the book of life. And God will punish you, will reward you according to what you have done in Revelation chapter 22, verse 12. So this is the purpose of studying the doctrine of God, who really God is, to lead believers to a deeper biblical understanding of God that results in worship, trust, and obedience. So if you are not trusting God, if you are not obeying the Lord, if you are not worshiping God, it seems to be nga ang imong pagkaila sa Ginoo dili sama sa tinuod nga ginasulti sa Biblia. Mapaura. Kung sano pa'y mukadok sa Ginoo, mapaura sud. Mao na nga mga Kristohanon, dili mahadlok magbuhat og dautan sa ilang kinabuhi isip mga Kristohanon. Kay lang una-una ang Dios, okay lang. The truth is not okay. But it's just happened nga Ginoo dili sama nako nga pag nagkamali tudos diretso. God has a very long patience, but bantay ka pag naubos na, pag panahon na nimo. Amo na ginaingon niya, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Okay? Beloved brothers and sisters, one of the most important question a person can ever ask is this: who is God in my life? Nakupangutana ka na ba sa imong kaugalingon kinsa ang Dios sa imong kinabuhi? Probably makain ka, Jesus is my Lord and my Savior. I don't think so. It's real. Siguro a Savior, that's most probably common to every Christians, followers of the Lord Jesus Christ, because they don't like to go to hell. But is really God or Jesus the Lord of your life? What do you think? That's the question. For this year 2026, Happy New Year to everybody. For this year 2026, last December I challenge you never to make a New Year's resolution, because man-made promises are just made to be broken. Walay pulos. Sa kabulan pinakataas, human balik ra gyapon sa dati. So this is a good question. Who is really God in me, in my life? Is He really my Lord? Is He really my God? Or just my Savior? Because I don't want to go to hell. What's the difference if Jesus is only your Savior and not your Lord, not your God? In other words, if God is only your Savior but not Lord and God of your life, whatever you want, whatever your decision, whatever you think, you immediately act on it without even considering if God is pleased. Di ba? Pag mag-decide ta, di ta mo attend sa prayer meeting kaya di ko ganahan. That's what you think. Buhat nimo. Pag nag-decide ka, di ka ganahan mag-ampo, di ka mag-ampo. Pag nag-decide ka, magpuasa ko, di ko magbasa Biblia, buhat nimo diretso. Ang pangutana, is God pleased or happy with what you think? Absolutely not. Why? Because God is not only the Lord, God is not only our God and Savior, but He is our Master. Master is expecting the servant to obey, to submit, and to follow everything what your Master wants you to do and to be. Pero kinsay Ginoo sa imong kinabuhi? Kita. Kinsay Lord sa atong kinabuhi? Kita. Pag di taganan mag-ampo, di taganan magbasag Biblia, gusto ta mamalikas, gusto ta magbuhat og dautan, we immediately jump into conclusion. This is correct. This is tama sa imong hunahuna, pero tinuod dili.
So is Jesus the Savior of your life? Absolutely correct. Because all of us are saved. Pero siya pa gyud ang Ginoo. Siya pa gyud ang Diyos sa imong kinabuhi. Dili. Kay dili siya nimo gituman. Ingon sa isulti sa Ginoo, and everything you do, in word or in deed, do it not for men, but for God. Colossians 3:23. So in other words, ang tanan natong pagabuhaton, we have no rights. We have no freedom to do everything we want for ourselves, but everything we will do, it could be for God and for God and for God alone. God must be pleased. Amen? Nabatay freedom, yes, as human, pero in terms of spirituality, Jesus is our Lord and Master. Mag-obey. Bato-bato sa langit, 2026, wag lang masyadong sensitibo. Pag tamaan ka, wag lang magalit. Magbago ka nang di ka magdusa. Kaya ang mga Kristohanon, sa kadugay sa panahon ng sensitibo, dali lang mangluod pag maigo nimo. Pero I hope nga sa Bethel of Praise, walay Kristohanong babae lalaki nga luoran, pero madasigon bisan pa sa kaaway dili modagan. Amen? Ang inyong mga katawa, ang inyong mga smile, it seems that you want Jesus to be the Lord of your life. Amen? Not only the Savior, but the Lord. In other words, starting this coming Wednesday, mapuno ang simbahan sa prayer meeting because they love God. Lord, you are my Lord, you are my God. I will obey without complaint. Military style. Obey first before you complain. Kaya nga naman, that is the will of the Lord. Yung sa Ginoo, don't stop gathering together. Don't stop praying. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Why you're not praying? Because you're the Lord of your life. Why you're not obeying? Because God is not the Savior, is not the God of your life. But starting this coming Wednesday until Sunday, until moment ng 2026, Jesus will be the Lord and God of your life, not only the Savior. Amen. Pastor Dan, karong Wednesday, daghan mo anhi. Will you promise that to the Lord? Amen? Bantay ba tayo nag-amen dahil mapakita sa prayer meeting? Lalo ka ng mga well-off niyo dire during prayer meeting, magdala og snack kay nindo tuman sa prayer meeting na ay snack, no? Muna mo ginabuhat dito sa buhangin, kada human prayer meeting. Dili, primero snack, nasamnayan ang to na imong dinner. So ang katumo to sa prayer meeting, gikan sa trabaho, dili gutomon, kay may panihapon. No? Okay. Our answer to this question shapes everything. Our worship, our prayers, our decisions, even our hope. Kung ang Ginoo, Diyos nimo, dili ka mabalaka sa bisan unsa. Tama ba? Kinsa gani siya? Ingon niya sa kay Moses, Lord, what about if the Pharaoh of Egypt will ask me, what is your name? Nakasagara na ba nato sa atong pagka-ignorant Christian, no? Lalo sa laing mga tao, pundok, ang ngalan sa Diyos si Jehovah. Don't you know that the word Jehovah is a Hebrew word? Kung imong i-translate sa Tagalog, Panginoon. Kung sa Ilonggo, Diyos. Kung sa Cebuano, Diyos. Kung sa English, God. No? Kung sa Greek word, Kristo. Di ba? So, a Hebrew word nga nakita sa Masoret scholars ang upat ka vaka sa kanay kanang consonant. Tama ba ko sa English? Consonant. Kanang J, W, H, W. Anak, consonant, diba? Ang vowel A, I, I, O, O. Tama ba ko English grammarian? Okay. So, upat ka consonant. So, nakita sa mga Masoret scholar, dili sila kabasa gidugangan nila og vowel nga nahimong Jehovah or Yahweh. It's a Hebrew word which means God. Pero the word Jehovah is not exactly the name of God. When you say Jehovah Jireh, it is representing the character, the behavior of God, that He is a God who will provide. Jehovah Nisi, God is my banner.
Jehovah Shalom, God is my peace. So the word Jehovah representing the character of God, pero pagpangutan ni Moses, Lord, if the Pharaoh of Egypt will ask me, what is your name? Sa itubag. Ingon niya diri sa Exodus chapter 3 verse 14. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am who sent you para sa mga tao. So, kung mangutana sila, kinsay mo pangalan? I am. What does it mean? Say buti pasabotan ng I am, nganong I aman? Say buti pasabot. Simple lang. If you need money, I am. If you need strength, I am. If you need power, wisdom, and knowledge, yung sa Ginoo, I am everything you need. Nothing more, nothing less. He is everything to us. Tama? Napabatay pangitaon pa, napabatay laing dangpanan, pag nagkinahanglan tang tanan, wa na ilain pa, siya lang. Mao na sulti na kung kamo nagkinahanglan, ako ang tanan. No? So, if our understanding of God is wrong, our faith will be weak. But if we know God as He is truly is, our faith will be strong and our life will be transformed. Nakaila ba gyud kamo sa inyong Diyos? Nakaila ba gyud kamo sa Ginoo? Kanong problemado? Nakaila ba kamo kung kinsa siya? Ngano mabala ka? Kay bulo ba kung kisay nabuhat sa kalibutan? Nganong daghan ka gikahadlokan? Kay wa ka nakaila kung kinsa siya. Ang sulti sa Ginoo, kung ikaw mahadlok, ako ang imong tigpanalipod. Kung ikaw nagkinahanglan, ako ang maghatag kanimo sa tanan. Kung gusto ka magbadinaugon, ako ang imong tawagon. Ayaw ka balaka, kay but ipasabot, wa ka kaila kaniya. Kaila bagid ka mo sa inyong Diyos? Ano di mo mutuman kaniya? Tanawa nga itong simbahan, daghang bakante kay wa sila kaila kung kinsa ang ilang Diyos. Malipay bang Diyos kung dili mo siya simbahon sa matagadlaw nga Domingo? Kawata ni mo imong tithes in offering? Dato ka pero dalo ka? Talentado ka pero tapulan ka? Malipay ba siya? Of course not. Wala ko nagapangigo kay wala ko kabalo kung kinsa ka. Ay lang mo kasuko Giovanni, basin din ako kabalik sunod ba? Pero wala ko nangigo nga tapulan ka, wa kay mapalakon ka, mahinadukon ka, wa ko kay balo kanimo. Ang nakita nako kanimo ang imong kagwapa o ang imong kagwapo kay ikaw dili taga impyerno, taga langit ka, kauban ta. Amen? Praise the Lord. Mono kamaturan dili dapat natuhi kalimtan. Okay. The doctrine of God is the foundation of all Christian doctrines. Today, we will look at what the Bible teaches us about who God is, His nature, His attributes, and His work. Number 1, according to Exodus chapter 3, verse 14, God said to Moses, I am who I am. God is self-existing at the same time, eternal. It is stupid to us. Asa nagpataw ang Diyos pagbuhat niya sa kalibutan? Mono siya ang ignorante ng mga pangutana kung ikaw wala kaila kung kinsa ang imong Diyos. Asay buti pasabot niya na. Kung naay patungan ang Diyos sa pagbuhat niya sa kalibutan, buti pasabot, siya limitado lamang. Pero look at that. God is self-existent and eternal. Walay katapusan. Mora ba ginang pinakasakit nga nahitabo sa kinabuhi sa paraiso, sa kasing-kasing sa Diyos, sa kayadan o kaiba? According to Genesis chapter 1 verse 26, when God created man and woman, God said, let us make man followed after ourselves, patterned after ourselves. When God created human, He is eternal. Human is.
When God created Eden and Eve, perfecto sila. Sa pagbuhat sa Diyos sa tao, wa mga sala, balaan, putli, matarong, labaw sa tanan, walay kamatayon. Pero nganong niabot man ang kamatayon o ang kalaglagan sa kalibutan tungod sa pagkadautan. Ang impyerno, ang kamatayon, bayad sa gibuhat nga dili maayo sa unang tao. Sumuna siya. Sumuna, kung ang Diyos self-existent and eternal, mao na itong dapat tandaan og ilho na itong atong Diyos walay katapusan, gamhanan, wala sa gipatungan pagbuhat niya sa kalibutan, no? God does not depend on anything or anyone for His existence. He has no beginning and no end. God was not created. God does not grow old. God does not change with time. Why pagbabago ang Ginoo? Kaya biskan unsa may tabo, we can continually shout that God is good all the time. Biskan unsa pa mahitabo sa kalibutan, God will never change. God will never grow old like me. Before when I was young, dili gwapo, karon tigulang ko mas lalong dili gwapo. Nagkaluya ang tuhod, Pastor Dan. Di ba? Sa una, mukatkat sa kabukiran, perti pang dagan-dagana, karon wala na, tungkod na, sakit na. Sa una, mukatkat kong kabukiran, di man mo halang akong dughan, karon halang naman. No? Muna nag-practice na ko, exercise gamay, kaya nga naman, sa balay magod, gikan Lunes hangtod Sabado, atubang na ko, kung dili computer, ballpen, Bible, papel, sulat buhat, sermon outlines, study the Bible day and night, read the daily bread, kaya nga naman, because I want to know God in a deeper, more understanding who really God is. Dili ko gusto magpuasa, kay kung magbuhat kaniya na, baliwala lang kaniya ang imong gugma. Nagpuasa ka ba? Walay basa-basa ang Biblia? I hope wala na. Napabay nagpuasa? Sa inyo, mas smile mo, na pa. Ayaw pagpuasa, kay lugay ka, 2026 na! Magmadasigon ka kung tinod ikaw na higugma kaniya. No? Munang sulti sa Biblia, kinsa bagyod ang Ginoo sa imong kinabuhi? Manluluwas o Ginoo or manluluwas lang ikaw ang Ginoo sa imong kinabuhi? Before there was creation, God already was. So buti pasabot, wala goy tupong, wala goy pagkabago ang Ginoo, walay managbuhat kaniya, no? From everlasting to everlasting, you are God in Psalms 90 verse 2. This truth reminds us that while our lives are temporary, God remains forever. We can trust Him because He's not limited by time. Buti pasabot, biskan unsa pa man may tabo sa kalibutan, ang atong Ginoo walay pagbabago. No? Mao siyang kamatuoran. When everything around us is unstable, God remains the same. Our hope rests in the eternal God. Kung mawad-an mo ta mga paglaom, mo nagsulti sa kanta, di ba? If I cannot understand, if I cannot see your hands, sa isulti, you can trust His heart. Muna ang kamaturan, no? You can trust His heart. Number 2, God is spirit and personal. In John chapter 4 verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kining mga Kristohanon nga tapulan magbasa sa kamatuoran, magkinabuhi murag walay alam. Sa unsa nga pamaagi kani pag nagbuhat og dautan, lalo na pagpanikas, being so dishonest to your wife and to your husband, kanang sideline kung sa ano pa, sa tanang mga butang nga dili karapat-dapat, no, og dautan dili sa kalibutan. Usay atong buhaton, mutanaw ta sa tuo, mutanaw ta sa wala, sa tubangan ug sa likod, walay nagtan-aw kanato. Aha, go ahead. Pero nakalimot ka mo tanaw sa taas nga nay duha ka mata nga dagko kayo hayag nga nagtanaw kanimo ang sulti sa Biblia, biskan naka pa sa kinahilat man sa dagat, walay matago sa Dios. In other words, ang tanang daotang binuhatan naka-record sa libro dito sa kalangitan, wa kay madaganan.
Igsoon, magsisi ka sa bandang huli kung di ka magbago ug gimoon si Kristo nga imong Ginoo. Pag gusto ko sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, sige buhat og dautan. Naka-record na ba na sa kasulatan? Wa gyud kay ikyas, no? Sumo na siya. God is spirit and personal. Dili nimo mataguan, dili ka makaikyas kaniya. Wherever you will be, God is there. Same as Satan. Biskan asa ka na ay demonyo. In fact, na sila nangaminaw sa gawas, nanabon sila, kuton silang dalunggan, kinasakitan sila sa kungwal. Di sila ganahan. So, mo na siya. Atong tanaw ni isip mga Kristonon nga dili ordinaryo ang atong Dios. God is spirit and personal. Di ka makaikyas. Biskan unsa nimo kasikreto sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, naagi siya. Alam niya ang tanan, no? Okay, so God is not limited by physical form. He is invisible, yet He is real. Though God is spirit, He is a personal God. Number 1, He speaks through His word, circumstances. He listens, He loves, and relates to His people. Mo ni ang Ginoo nato, espiritu siya pero personal. Nagka-communicate sa tuwa, pinaagi sa mensahe sa pastor, pinaagi sa Biblia, circumstances, and everything. So in other words, dili ka makasulti, murag nagwapo akong tingog. Dili ka makasulti nga ingon mo motago ka dito ka sa kinahiladman sa kalibutan o kaya dito ka sa putok-putukan sa kabukiran. Dili ka makita sa Dios, mali. Biskan patakluban pa ka sa kalibutan, ingon sa Biblia, iya ka gihapong makitaan. Wa kagoy kadaganan. So magbago ka, nandi ka magdusa. No? Kung binuhatan nimo dautan, undangan. Karong 2026, ilisan. Sa imong buhaton, magbago ka, nang di ka magdusa. Magsisi ka habang hindi pa huli ang lahat. No? God is not impersonal force or energy. He is a personal God who desires a relationship with us. Munang gusto sa Ginoo, munang tinuod nga doktrina sa Dios, nangandoy sa og relationship kanimo. Gusto siya ang tinuod nga gugma, dili tunto nga gugma. Diba sa imong asawa, sa imong fiancé, sa imong uyab, nagapaningkamot ka buhaton imong tanan para dili siya masaktan? The same ang imong buhaton sa imong Ginoo nga nagpakamatay kanimo para kaya kang gantihan kinabuhing walay katapusan dito sa kalangitan. Pero sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon, sayo naman magpakasala, no? Sayo na nga mo escape og simba, sayo na nga mangawat sa atong tithes and offering, no? Isulti na ba sa Ginoo? Gikawatan ko ninyo, asa man Lord? Tithes and offering. Sayo lang sa ang pagpamakak, sayo lang ang dili pag-attend sa prayer meeting, sayo lang ang pagpuasa, di pagbasa sa Biblia, sayo na ang lahat. Murag sa tuwa, okay ra. Pero sa Ginoo, wa siya nalipay. So 2026 na, magbago ka. Usa pa ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, lalo na karon 2026 na, no? Ikatulo, God is one yet triune. Isa lang Diyos na itong ginalagan pero tulo ka persona. Deuteronomy 6:4, the Lord our God, the Lord is one. Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Bible teaches that there is one God eternally existing in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And as this generation gitawag kita nga the Church of Christ because the Church of God is not a building but the people who are called out once. Mga tinawag sa Dios nga mituo og midawat kaniya, mauto ang iglesia ni Kristo. Sa tinuod ang kanang iglesia ni Kristo ngayon ni manalo piki na ang tinuod nga simbahan niya iglesia ni Kristo, kita iglesia ni Kristo ta at the same time Jehovah's Witnesses. At the same time, we are also Catholic. Mayon sa, kulto naman si pastor. Na mo na mga iglesia ni Kristo, Jehovah's Witnesses, o Katoliko, ang mga Southern Baptist. Pero the truth is that who we are. Iglesia ni Kristo, kay sulti pa ni Jesus, kay Pedro, upon your confession, Peter, I will build my church. Si Kristo ang nagbuhat sa church. Usa man sa pangalan simbahan? Iglesia ni Pastor Romeo o Iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo. Kisa Iglesia ni Kristo.
Kita, simbahan ni Kristo. The body of Christ is us. Jehovah Witnesses, Matthew 28:19-20, go ye therefore and make disciples. Mag-teach ka mo, mag-witness ka mo, mag-disciples ka mo. Unsa man ta? Witnesses of God. Sa Hebrew, Jehovah. So, we are Jehovah's Witnesses in Hebrew. Pero dili relihiyon. At the same time, Catholic. Uy, nga na mo ta Catholic? Because the Catholic word is, unsa ang Catholic na word? Universal. Pero magsulti ka RC, lahi na siya. Lahi na siya ang magsulti ta og RC. Pero the word Catholic itself is universal. Ang Southern Baptist ba universal o dili lang sa BOP? National and universal. Naay Southern Baptist sa Manila, sa Luzon, sa Cebu, naabay Southern Baptist sa Amerika, Canada, Australia, Korea. Yes, that's why we are universal. Tarungan ninyo pagsabot akong ginatudlo karon ha. Basin mo gawas sa Pastor Romy ko. Iglesia ni Cristo ang BOP. Jehovah's Witnesses ang mga Kristohanon. Katoliko tang tanan. Dili na akong buti pasabot nga relihiyon, kundi the word itself refer to us. When you say Iglesia ni Cristo means Church of Christ. Di pa ta Church of Christ? Usa ka na Iglesia ni Cristo sa English? Church of Christ sa Cebuano, Iglesia ni Cristo. Kinsa man na siya? Kita ang mga Iglesia ni Cristo. Unsa ka na Iglesia? Unsa ang Iglesia gani? Ang word church. Tama ba? Iglesia means church. Salamat, Brad. Kung magsulti nga Jehovah, unsa ganun na siya? Character of God. Isa sa character sa Ginoo, gihatag ka nato ang musangyaw ta, mag-witness ta. Diba? So, minsulti ka Jehovah's Witnesses, tigsangyaw nga mga katawhan sa Diyos. Jehovah Jireh means God who will provide. Jehovah's Witnesses, ang mga katawhan sa Diyos nga nagsaksi kaniya, kita ang mga saksi ni Kristo. Okay? Ikaw-pat. God's attribute reveal His character. Unsa number 1 nga karakter sa Ginoo? God is holy. Isaiah 6:3. Holy, holy is the Lord of hosts. God is pure and set apart from sin. Muna yung kamaturan, balaan ang atong Diyos. Dili, ordinaryo nga tao. If God is holy, ang sugo sa Ginoo mangin, balaan sad ka. Napay balaan niya Kristohanon yung tikasan? Napay balaan niya Kristohanon yung tapulan? Kasakit na ba ng mga pulong akong ginagamit sa inyo? O okay lang? Kay ka na magandang kamaturan, di na tumalikayan. Napay Kristohanon niya manikas? Mamakak? Mamalikas? Nakadugo mo po Kristohanon mamalikas? Ako kapilana, daghana. Makain ko sa kagaling. Kristohanon ba niya o Kristiyan? Kabalo ba ko sa Kristiyan? Ang mga Kristiyan nga mga Kristohanon ko, no, makita nimo pag na'y pagkaon, na'y fellowship sa beach, na'y party sa church, ano sila mga Kristiyan. Ang ilang Diyos, mao ang ilang tiyan. Kaya kung magsulti ka mga RC, dili sila Christian, mali. Kung magsulti ka, dili sila believers, mali. Kaya sila number 1 nga magtotoo. Ginakulintas, ginapasaan, ginabaligya, buy one, take one. Tinod. Pero, ang pinakadapat nga title, ihatag sila mga unsaved. Kaya nga naman, wa sila'y relasyon sa Diyos. Ang tanan niya bawal, wa ginalikayan. So, muna kamaturan. Nabay Kristohanon niya bakakon? Dapat wala. So, kung magsika ka pamakak, ikaw ang Diyos mong kinabuhi, wala, malipay si Kristo, God's attribute, wala kanimo. Reveal His character. Number 1,
God is holy, Isaiah 6:3. Number 2, God is love. Ang tinuod niya Kristohanon, mapagmahal kahit kanino paman. Mapagpasaylo, mapagpasinsya, mulahutay sa pagpasaylo sa mga kaaway. Kaya nga naman, love conquers all. Ang tinuod niya gugma, mapasinsya. O sa isulti ni Kristo sa ibabaw sa cross, ang first word na to sa atong 7 sayings, unsa gani? First word on the cross of Calvary, first saying na to sa isulti ni Kristo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Amen? Tama? Tama, mali? Tama, mali? Mao ba ng first word ni Jesus Christ sa cross sa Calvary? Tama, mali? Guba ang naong ni Brother Giovanni kaya dili daw tama. Usay tama? Usay tama? Father, the power of love, the Spirit of love, forgive them, for they do not know what they were doing. That's the power of love. Despite or in spite of negative things happen, love will consider forgiveness. That's why Jesus taught His disciples, when you forgive, it should be 70 times 7. That's the power of love. Will give lahutay, pailog pasensya, ngadto sa mga kaaway, hangtod ato sila madala, ngadto sa kalangitan sa kinabuhing walay katapusan, gikan sa kangitingitan. Pero kung ang gugma, di kabalo mo lahutay, ang Kristohanon, dili magkinabuhi sa gugma, an eye for an eye, tooth for tooth. Patay ka, kay nakasala ka sa iyaha. Pero dili ka na, ang tinuod niya gugma. Ang tinuod niya gugma, God's attribute reveal His character. Mula hutay, love conquers all. Kung sa mga ilong gupa, kuyaw ang gugma, nag-aaso-aso, nagadabu-dabu, pituman kabukid, ang akong lakbayon. Liyon mo no tigre akong kawaawayon. Di ko balihon ang mga kabudlay, lamang makita ko ang nawong inday. Imagine ka ng gugma. Pero ingon pa sa magwawali kagahapon, kanang mga sulti nga Kristohanon nga dili magkinabuhi sa gugma, dili mga Kristohanon sa sila, mga Baptist. Dili Kristohanon, mga Southern Baptist. Kayo naman, ang Southern Baptist, pwedeng dili magkinabuhi sa gugma, kaya ang Ginoo wala kanila. Pero ang Kristohanon, magkinabuhi sa gugma. Kristohanon ka o Baptist ka? Ang Baptist, mainpierno. Ang grupo sa mga reliyon diri sa tao, muadto sa impierno. Ang Kristohanon, langit nun. Magkinabuhi sa gugma, kay mauna ang sugo kaniya sa Diyos nga nagpakamatay kaniya. Amen? Baptist ka, Kristohanon. Ang mga Baptist, tikasan. Ang mga Baptist, luoran. Ang Kristohanon, mahinadlokon sa Ginoo nga naghatag kaniya sa kinabuhing walay katapusan. So, Kristohanon ka or Baptist? Muna, Kristohanon nun ta, napakasala lagi Baptist man, dili mo Kristohanon. Okay? So that is God's character. God is omnipotent, all-powerful. God is omniscient, all-knowing. God is faithful to keep His promises. Muna yung karakter sa atong Diyos nga di dapat na itong makalimutan kaya nga naman. As we go on sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, then atong matagamtaman. So don't be a Baptist, be a Christian. Para magkinabuhi kang matarong sa kalibutan. Ang tinuod niya Christian, kinabuhing matarong sa kalibutan. Pero ang mga Baptist, tapulan, luoran, masinapakon sa Diyos. No? Okay, kalima. God is creator and sovereign. The last but not the least. In Genesis chapter 1, God in the beginning created the heavens and the earth. Siya ang nagbuhat sa tanan.
Iya kitang mga katawhan, wala na tago kaniya dito sa kalangitan. Biskan asa ka muadto, kauban nimo ang presensya sa Ginoo. Di ka makalikay sa mga buhat nga dautan, di nimo siya mataguan. No? Mao na siyang kamaturan, igsuon, ayaw gyud papildi sa kalibutan. Usa buhaton na to para di ta mapildi sa kalibutan, magmadinaogon tauban sa atong kalaban. Ayaw pagpuasa, basaha ang imong Biblia. Ambot na kung nabay honest diri sa mga BOP, kisay nagpuasa wala nakabasa ang Biblia. Tanan ba yun? Lunes, Biyernes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, buntago, gabi, nagbasa ang Biblia, ipataas ang kamot. Wala, gyapon. Buntag lagot. Basta dili magpuasa. Kay kung puasa nimo udto gabi arang-arang na kay pamahaw. Pero kung puasa nimo buntag udto gabi Lunes hangtod Sunday, di ginamayo mo nang irritable ka, saputon ka, mahimo kang baptis. Dili ka Kristohanon. Kining mga pulong akong ginahatag kaniyo, it is feeding to me sa Holy Spirit. Ginahatag sa ko sa Ginoo nga isultin ako kaninyo kay igo sab ko. Kay sa tinuod man dili ko perpekto, ako'y tao lamang, makasalanan nakatira sa sanlibutan. Kasama natin ang Diyos, saan man tayo magpunta, di tayo iiwan ni pababayaan. Igsoon, pag magno lamang, ayaw kinaisipan nga dautan, magsisi, lang di magdusa sa bandang huli. Amen? Praise the Lord. Let's give a clap offering to the Lord. Thank you, Father, for the message today. We praise and we thank you. Thank you for reminding us, inspiring us, correcting and rebuking us. Lord, receive all the glory, adoration, praise, and thanksgiving that belong to you. Thank you for this church, for keep on digging, studying, desiring to grow in their personal relationship with you. Bless them, Father. Use them as your instrument for the glory of your name. Bless the church in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. Ang tanan ba na igo? Ang tanan na panalanginan? Amen. So, let us practice. O atong kinabuhi kung kinsa gid ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Before kagana while singing the song sa mga kanta nga na-prepare ni Dorcas, ginano gyud ginaandam sa Ginoo ang mga kanta para mag-fit sa wali sa message nga dalaon sa atong speaker karon. So in every time, it's my prayer, Lord, tabangi ko. Akong unsang akong gikinabuhi, akong ginatuuhan kung kinsa ka, makita sa mga katawhan nga naa sa akong palibot. And I'm struggling, and we are struggling. Tinuod yun na. It's because naata sa atong tawhanon. But if we keep on feeding ourselves dinha sa pulong sa Ginoo, and we keep on knowing, digging who God is atong kinabuhi, kung kinsa ang tinuod nato nga Ginoo, makitaan yun sa mga katawhan na sa palibot nato kung kinsa ang Ginoo nga atong ginasimba, kinsa ang Ginoo nga atong giilagaran. Dili na kailangan nga iwali nato sa ilaha kanunay atong kinabuhi as testimony, sapat na para mailhan nila nga Kristohanon ta. And we are not Southern Baptist. Southern Baptista nga Kristohanon ta nga Southern Baptist. So today, let us prepare our hearts as we give our tithes and offerings atong buhi nga Ginoo. Dili na to kawatan ng Dios sa gihatag niya nga panalangin sa atua. Kay kini pagpakita sa atong total surrender sa atong buhi nga Dios nga with this percentage of amount of money nga atong ibalik sa yaha, kini magamit para sa kahiyang kahimayaan o daghan pagkalag nga madala din ha siyang tiilan. As Karen will render us the song and mag-play siyang ukulele. Let's praise God as we listen
And let us bring our tithes and offerings sa itong buhi nga Dios. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I seek. You're my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You're my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You're my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I seek. You're my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name. Amen. Let us pray. Lord, daghang salamat Ginoo sa kinabuhi ni Karen for the talent, Lord. Salamat Ginoo nga imo siyang gamiton amahan through music, Lord, and you will bless her, Lord. Salamat sa iyang life. Lord, salamat Ginoo sa panalangin sa imong mga katauhan. Salamat, Lord, for how you bless your people, Lord. Salamat sa bag-o nga tuig. Salamat Ginoo sa bag-o nga pag-asa. And bag-o Ginoo nga higayon, Lord, nga i-prove na mo among kaugalingon that we are Christian, Lord, that we are followers of yours. Salamat, Lord, for this amount of money, Lord. Gamitan ni Ginoo para sa imuhang himayaan and lot of soul pa Ginoo nga madala din na sa imong tiilan. In Jesus' name, amen and amen. All right, good morning again. Once again, church, no, for our announcements. First is visitors. Na ba tayo visitors? Wala, no? So, ay, naadi ay, si Kuya, ang say pangalan po. I'm so blessed that nakita ko ito mga others, lain na po yung mga faces na mga
Okay, praise the Lord. Welcome Salmon Church. No, we are happy to have you here. And then, naa pa ba? Wala na, no? So, si Kuya la. And then, for our announcements, prayer meeting, no, every Wednesday. So, at 7 p.m., no, diri ata sa church. And kapag okay ang weather, dirita. And kapag dili maayo, pwede rata mag-online. Na? And then, next is worship team practice every Saturday. Ang time is tentative. It depends on the worship team if na siya'y schedule or something. Yes. And next is Sunday service, no? Every Sunday, of course, it starts at 9:30 a.m., no? And praise the Lord kay today naka-start og 9:40, no? Even though 10 minutes late, but still, thank you, Lord. And balik ta sa P-Kids, no? This afternoon at 3 p.m., no? And I would like to encourage, no, the church kung kisa may ganahan mag-help later sa pag-prepare sa food, sa pag handle sa kids. You are very welcome. And any other announcements? Women's Bible study later at 2 p.m. And wala na ba announcements? Wala na. Okay, so let us call Pastor Dan for our closing prayer and benediction. Salamat, Sister Dorcas, no, sa talent nga iyang gihatag. Wala gani siya mauban og kuan kay nag-prepare gyud siya ani atong panimbahon. So, madunggan. Okay. Brothers and sisters, do not forget mensahe. Unsa kanay title sa atong mensahe karong buntag? Kalimot na? Balik ko na ko The Biblical Doctrine of God. Knowing the true and living God. So, Exodus 3:14. So, Exodus 3:14, balik-balik ko na ito na. So, pag uli nyo yung balay, makalimot mo, balikan lang ninyo ang Exodus 3:14, the biblical doctrine of God. So, doon ay 5 ka mga points. Una, God is self-existent and eternal. Kaduha, God is spirit and personal. Di siya makita pero siya nakakita sa to, kita dili kakita sa iya personal, invisible, but He is present karon na sa ato. Tanaw sa imuha sa kuha, dili lang CCTV, dili lang kamera diha. Si Pastor ganina ingon siya nga uban diha nga manghuyab, no, gigutom na, huyab o kulang sa tulog. Then attributes. Ikatulo diya, God is one yet triune God. No, triune. Isa ka Dios nagrepresent sa tulo ka persona, Father, Son, and Spirit. Kaupat, God attributes reveal His character. So ang Kristohanon dili baptist, no? Kambiwan nato atong mindset nato. Grupo nato sa ring baptist pero Christian ta, si Christ na sa atong kinabuhi. Amen. Then, ang ikalima, God is creator and sovereign God. Creator, magbubuhat. Unya, siyang king, no? Sovereign. Halangdon. Okay, update di ay sa kuan. Brother Juban siguro mo update, no? Sa other announcement. Ako na. So, ang update nato karon nagapadayon nato ang construction diri sa likod. Kung naka-adto mo sa una dirty kitchen, karon dili na nato matawag dirty kitchen kay nindot na kay naka-tiles na, murag maulo ka maghugaw-hugaw, no? So dirty kitchen gyapon siya kana may abuhan. And yet improve na gyud. So dunay kausaban.
Doon kausaban physical na makita nato diha. Moadto mo sa likod. Tanan nga inyong ginahatag, inyong tithes and offering, tanan na padulong na sa buluhaton sa Ginoo. Dili lang nato makita. Pandinhi makita nato, pero kanauban dili nato makita ng mga buluhaton. Isa nga inyong gisuporta, gihatag ninyo nga kuan ang atong Dikas BC naghatag bata og ano QRT. Hatag bata og CP, cooperative program ang CP niya, QRT, quick response para sa mga panginahanglan sa uban nga mga simbahan. O guban pa unsa pa kito gibayaran nato, Jane? Registration duha lang. So CP o QRT, so padayon ta magsuporta sa atuang Dikas BC kay member man ta diri nga organisasyon. So atong suportahan Pastor Dinulan o sanan nga mga officers. So isa po diri atong speaker, officer po diha si Brother Juban, officer po niya. Ako nasa kuan gamay nga officer pero nasa committee, no? Committee, Pastor Toto. So tanan nga mga kasimbahanan nga naa dito, amot pila ka simbahan nga naa dito? 25 ang nag-represent dito unyang gwapo nindot ilang simbahan. Dako paani unyang ilahang pastor dito, doon ay duha ka pastor, isa nga pastor dito anak ni Barangay Captain Kadia. So isa nga nag support dito niya, naging sila sarili nga bakho ilaha datong bakho di ano. Nya tubangan sila crusher. Na sila crusher, stone crusher o gravel, no, mga graba. So daghang salamat gyud sa support sa BOP. O katong nag-adto dito Brother Juban o si Jonathan asa si Jojo. Grabe ko suga mo padagan si Jojo, tagba ko gukod. No, marami kay nagigukod og kanang kuan ba. Kay ngano nagdali mi makaabot diri kay doon na po i-practice sa praise and worship. So daghang salamat sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo nga safety gyud walay mga panghitabo. Although ang dalan nga guba gyud ang dalan, nagi mga guba nga dalan. So dili pwede unta sa kuan bilos, pero wala kay mahimo kay walay laing agihanan, isa ra gyud. So mosalom sa murag tunaan unya dagko nga mga bato. Apan sa unahan do na po inindot nga dalan. Okay, padayon na atong suportahan ang atong mga activity diri sa Bethel of Praise. Nya next Sunday ayo mo kalimot atong speaker usa ka Cebuano, no? Although missionary siya sa laing nasod, lain-lain nga mga nasod karon nag-missionary sa Pilipinas, mibalik diri gipangayoan sila tulo ka tuig pero nag-commit sila 1 year lang. Yeah, so 1 year nila isoroy na nila sa diri sa Davao City o sa Mindanao, labi na sa Mati. So salamat sa atong visitor karon, no? Anak ni Bubong. So salamat Igsoon, Mark, taga Mati City po ni. Okay? Tindog ta para sa atong closing prayer. Amahan namong langit no nini nga kabuntagon, nagapasalamat kami Ginoo sa imong gipadala nga magwawali. Salamat Pastor Romero Robles nga siyang Ginoo imong gipadala dinhi og magsaysay sa mahitungod sa doktrina kung kinsa ikaw sa among kinabuhi. Dili ang among pundok, but ikaw nga among gikinabuhi adlaw-adlaw. Kami nga mga Kristohanon, Christians, magpadayag dili lang sa amuang kung kinsa kami, but the attributes ang kinaiya nimo Ginoo, kami muliwat gyud nimo na diha ang pagkamapaiinobsanon, na diha ang pagtuman, na obedient unto you unsa imong mga commands. Nagampo kami Ginoo, dili man kami perpekto, apan naghangyo kami Ginoo. Imong ubanan Bethel of Praise nga mamahimo kaming Kristohanon ug angayan gyud diha sa imong presensya. Ikaw Ginoo nakakita ka namo, nakakita sa mong una-una sa mong kasing-kasing. You are the invisible God. You are all-knowing God, powerful God, the omniscient God. Ug amo pagampo Lord, ngimo kaming tabangan as we encounter daily among Ginoong Jesucristo. Tabangi ang mata ko sa Ginoo as we face again tomorrow back to reality, among work, sa among trabaho, sa negosyo,
mga kabataan sa pag-eskwela. Nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo maga-supply sa tanan mga panginahanglan aron mapadayon ang mga buluhaton adlaw-adlaw daily activities sa matag pamilya. Usab Lord ang mga ginadala diha kanimo mga ministry Ginoo imong ubanan tanan nga mga buluhaton related sa imong gingharian. Nagapangamuyo kami Ginoo nga imo kining i-guide ang matag usa kanamo. Nga mong ipustro, among ipadayon, ang imong gisulti, ang imong ipamulong diya sa balang kasulatan. Daghang salamat Ginoo. Bethel of praise imong hikaplagan nga matinud-anon. Faithful church, faithful believers, faithful Christians. In spite of difficulty, yet Ginoo kami nagapadayon naningkamot sa pagtungas. We press on toward the mark, toward the goal. To reach that goal is to continue to running the race, not easy, and yet we are all participants, we are all runners according to Apostle Paul. Kaming tanan magdadagan sa lumbas kinabuhi. Ug among goal Ginoo moabot nga nga finishing line nga matinud-anon nga nangalagad. Ug katong among nadungog nga mensahe sa imong magwawali dili kato mo gawa sa pikas dalunggan nga walay bili kundi magpabilin di sa mong hunahuna kasing-kasing. Ug amo katong dawaton ingon nga gabayan, guide sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Daghan salamat Ginoo. Daghan salamat sa mga reminders, mga pagdasig o sa mga sakit man kato nga mga pulong apan kato nga mga pulong gikan man kanimo amo kining dawaton aron ang among mga dalan nga pagalaktan mahimo kining tulid o masayon ang yugo nga imong gisangon kanamo gaan man. Ug daghang salamat Ginoo. Bani Ginoo ang matag usa gikan sa gagmay mga bata, mga batanon, mga hamtong babae lalaki Lord, very precious sa imong presensya. Mugawas kami nining pultahan imong balay alampuanan tigumanan nga kaming tanan puno sa kalipay gikan kanimo Ginoong Jesucristo. Kining tanan na magipangayo Lord ang protection sa tanan nga mga driver, tanan nga mga sakyanan, tanan nga mga nagasakay mga sakyanan Lord. Imong bantayan kanunay Ginoo among mga dalan. Ilayo kaming tanan sa mga balatian, mga sakit o mga disgrasya. Ug amang gibalik ang tanan namo nga mga hangyo pagampo o pagpasalamat ang angayan mo dawat ikaw lang Ginoong Jesucristo. Kini among pagampo sa pangalan ni Jesucristo among manluluwas. The grace of God the Father, the love of Jesus your Son, the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan nato ang Ginoo. Okay, lamanon nato atong mga katapad diha. Thank you sa inyong tanan. Thank you Pastor Romero Bliss. See you again on February. Love month.
your goodness. We lift you up as you rain down on us. We're overwhelmed by your freedom. There's nothing like living in your purpose. I hear the sound of a roaring anthem, burning with your love. With every voice sing, with every part of me.